1997 में एक किताब आई जिसने ये दावा किया कि वो दुनिया भर के करोड़ों लोगों की मालियाती सोच को जड़ से बदल सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड महज एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा आलमी रुझान बन गई जिसने दौलत कमाने के रिवायती तस्वुरात को चैलेंज कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ इसने कामयाबी के झंडे गाड़े, वहीं मुआशी माहिरीन में एक ज़बरदस्त बहस भी छेड़ दी। आज के इस तज्जिये में हम इस किताब की बेपनाह कामयाबी और उससे जुड़े इन शदीद इख्तलाफात की गहराई में उतरेंगे। आइए देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले दो बापों की मशहूर कहानी, फिर किताब का बुनियादी मालियाती फ़लसफ़ा, उसके बाद उसकी हैरान कुन आलमी इशात, और आखिर में वो ज़बरदस्त तारीफ़ और कड़ी तनकीद जो इसके हिस्से में आई। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, दो बापों की कहानी, जो दरअसल दौलत की एक ज़बरदस्त तमसील है। इस किताब के जादू और इसकी बेपनाह कशिश को समझने के लिए इस आपबीती नुमा कहानी को देखना बहुत ज़रूरी है, जो इस पूरे फ़लसफ़े की बुनियाद है। सोचने की बात यह है कि किताब की पूरी इमारत एक बहुत ही दिलचस्प मुवाज़ने पर खड़ी है। एक तरफ गरीब बाप का किरदार है, जो दरअसल कियोसाकी के अपने वालिद हैं। ये इंतहाई पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी सख्त मेहनत करने के बावजूद माली तौर पर हमेशा परेशान रहते हैं। और दूसरी तरफ अमीर बाप का किरदार है, जो उनके दोस्त के वालिद हैं। इनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन वो एक शानदार कारोबारी और माहिर सरमायाकार थे। ये ज़बरदस्त तज़ाद रिवायती तालीम और माली कामयाबी के दरमियान एक गहरा सवाल खड़ा करता है। अब एक मज़े की बात, ये अमीर बाप आखिर था कौन? बरसों तक मुसन्निफ ने इस राज पर पर्दा डाले रखा कि ये दाना उस्ताद असल में कौन था। चूंकि इस किताब के मशवरे रिवायती सोच से बिल्कुल हटकर थे, इसलिए इस राज ने इन तालीमात के गिर्द एक अजीब सी पुरस्रारियत पैदा कर दी। कई लोगों और नाक़दीन ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि ये किरदार तो 100% मनगढ़ंत है, जिसे महज किताब बेचने के लिए घड़ा गया है। खैर, बरसों के क़ियास आराइयों के बाद आखिरकार पर्दा उठ ही गया। वो पुरस्रार अमीर बाप कोई अफसानवी किरदार नहीं था, बल्कि हवाई में होटल की सनत के एक हकीकी इलमबरदार रिचर्ड कैमी थे। उनकी वफ़ात के बाद ही ये बात बाकायदा तौर पर सामने आई कि दरअसल वही कियोसाकी के वो उस्ताद थे जिनकी मालियाती हिकमत अमलियों ने इस किताब को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मालियाती ज़हानत की तामीर। अब ज़रा कहानी से निकलकर उन ठोस असबाक को देखते हैं जो इस किताब ने पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाए। इस किताब का सबसे बुनियादी और अहम नुक्ता यह है कि महज गधे की तरह मेहनत करना काफ़ी नहीं। असल चीज़ है फाइनेंशियल IQ, यानी मालियाती ज़हानत। कियोसाकी का मानना है कि अहम ये नहीं कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि असल बात यह है कि हम कितना पैसा बचा रहे हैं और उसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो हमारे लिए मज़ीद पैसा बना सके। सीधे अल्फाज में, पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। इसीलिए ये किताब रिवायती नौकरियों से हटकर एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाती है। मालियाती तालीम, असासे बनाना और अपना कारोबार शुरू करना। इसमें एक निहायत दिलचस्प बल्कि थोड़ा मुतनाज़ा नज़रिया भी शामिल है कि हमारा अपना घर जिसमें हम रहते हैं वो असासा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी है। उनके मुताबिक अमीर लोग वो असासे खरीदती हैं जो उनकी जेब में पैसा डालें, जैसे रियल एस्टेट, जबकि दरमियाने तबके के लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं और वो गलती से उन्हें असासा समझ बैठते हैं। अब ज़रा तीसरे हिस्से पर नज़र डालते हैं, इशात की एक आलमी सल्तनत। ये देखना वाकई हैरानकुन है कि कैसे एक मुस्तरद शुदा कहानी एक बहुत बड़ी आलमी फ्रेंचाइज में तब्दील हो गई। शुरू में इस किताब का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर बड़े पब्लिशर ने इसे छापने से इनकार कर दिया। मशहूर स्टोर बार्न्स एंड नोबल ने तो इसे अपनी दुकानों पर रखने तक से मना कर दिया था। मजबूरन 1997 में कियोसाकी ने इसे खुद छापा, और फिर क्या कमाल हुआ। 2000 में वार्नर बुक्स ने इसे बाकायदा शाया किया, और 2006 तक मुसन्निफ की शोहरत इस हद तक पहुंच गए कि बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात के साथ उनके इश्तराक शुरू हो गए। लेकिन इस हैरत अंगेज कामयाबी के पीछे मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ था। रेडियो टॉक शोज ने इब्तिदा में कुछ रफ्तार ज़रूर पकड़ी, लेकिन असल धमाका उस दिन हुआ जब ये किताब दी ओपरा विनफ्री शो में ज़ेरे बहस आई। इस दौर में डे टाइम टेलीविज़न, ख़ासतौर पर ओपरा विनफ्री का शो, किसी भी चीज़ को रातों रात एक सकाफती रुझान बनाने की ताकत रखता था। बस इस एक शो ने किताब की मकबूलियत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और इस सब का ख़त्मी नतीजा क्या निकला? एक ऐसा हिंसा जो मालियाती किताबों की दुनिया में किसी मौजज़े से कम नहीं। 2017 तक, यानी किताब की 20वीं सालगिरह के मौके पर यह ऐलान किया गया कि दुनिया भर में इसकी अंदाज़न 4 करोड़ कॉपियां बिक चुकी हैं। जी हाँ, 40 मिलियन। किसी भी सेल्फ हेल्प बुक के लिए यहाँ तक पहुँचना एक शानदार कारनामा है।
اور یہ کامیابی صرف امریکہ تک ہی محدود نہیں رہی۔ 51 مختلف زبانوں میں ترجمہ، دنیا کے 109 سے زائد ممالک میں فروخت اور لگاتار 6 سال تک نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر فہرست میں موجود رہنا، اتنے لمبے عرصے تک ٹاپ پر رہنا واقعی لاجواب ہے۔ دراصل یہ محض ایک کتاب نہیں رہی تھی، بلکہ ایک مکمل فرنچائز اور ایک ایسا برانڈ بن چکی تھی جس نے بورڈ گیمز اور سیمینارز کی ایک وسیع سلطنت کھڑی کر دی۔ اور اب آتے ہیں چوتھے اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف، زبردست تعریف اور کڑی تنقید۔ ایک اتنی بڑی اور ناقابل تردید تجارتی کامیابی کے باوجود اس کتاب کے مالیاتی مشوروں نے دنیا کو 2 بالکل واضح حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف تو اس کتاب کو بے پناہ عوامی پذیرائی ملی، خاص طور پر مشہور شخصیات کی طرف سے۔ مثال کے طور پر ہالی ووڈ کے سپر سٹار ول سمتھ کو ہی لے لیں۔ انہوں نے نہ صرف خود یہ کتاب پڑھی بلکہ اسے باقاعدہ ایک تعلیمی ٹول کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ اپنی اگلی نسل کو مالیاتی خود مختاری سکھا سکیں۔ عام لوگوں سے لے کر ارب پتی ستاروں تک سب نے اس کے سادہ اور پراثر پیغام کو زبردست سراہا۔ اور بات صرف اداکاروں تک نہیں رکی، ڈیمنڈ جان جیسی بڑی کاروباری شخصیات نے اسے اپنی پسندیدہ ترین کتابوں میں شمار کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر جب 2005 میں PBS جیسے مستند ادارے نے کیوساکی کو ایجوکیشن کا ایوارڈ دیا تو اس سے کتاب کی ساخت کو 4 چاند لگ گئے۔ اسی ساخت نے آگے چل کر ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیات کے ساتھ اشتراک کی راہیں ہموار کیں۔ مگر ٹھہریے، تصویر کا دوسرا رخ بالکل مختلف ہے۔ بہت سے معاشی ماہرین اور مالیاتی شعبے کے لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ مشہور مالیاتی مصنف جان ٹی ریڈ کے الفاظ میں اس کتاب میں خطرناک حد تک غلط مشوروں کی بھرمار ہے اور عملی طور پر کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے۔ ناقدین کا ماننا تھا کہ زیادہ خطرہ مول لینے اور ٹیکس کے حوالے سے اس کے مشورے نہ صرف حقائق کے خلاف ہیں بلکہ ایک عام آدمی کو مالی تباہی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اسی طرح سلیٹ میگزین کے راب واکر نے بھی انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے سیدھا سیدھا بکواس سے بھرا ہوا قرار دیا۔ ان کا اور باقی ناقدین کا بڑا اعتراض یہ تھا کہ کتاب میں کوئی ٹھوس قابل عمل ریاضیاتی مالی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ یہ بس روایتی جذباتی سیلف ہیلپ کی باتوں کا مجموعہ ہے جو وقتی طور پر تو بہت جوش دلاتا ہے لیکن حقیقت میں دولت بنانے کا کوئی واضح اور عملی خاکہ فراہم نہیں کرتا۔ تو ہم اس بہت ہی دلچسپ تضاد پر پہنچتے ہیں۔ ایک طرف ایک ایسی بے مثال اشاعتی اور کاروباری سلطنت ہے جس کے پیچھے کروڑوں وفادار قارئین کھڑے ہیں اور جسے دنیا کے بڑے بڑے ناموں کی حمایت حاصل ہے، اور دوسری طرف ماہرین کی وہ صف ہے جو اس کی پوری بنیاد کو ہی غلط، غیر حقیقی اور محض ہوائی باتوں کا پلندہ قرار دیتی ہے۔ عوامی مقبولیت اور ماہرین کی رائے میں اتنا بڑا فرق واقعی حیران کن ہے۔ اب اس تمام بحث کے بعد ایک بہت ہی اہم اور سوچنے والا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اگر ایک کتاب، بھلے اس کی کہانی حقیقت ہو یا افسانہ، دنیا بھر کے کروڑوں افراد کی توجہ کھینچ کر انہیں پہلی بار مالیاتی خواندگی، بچت اور سرمایہ کاری کے تصورات کی طرف لانے میں کامیاب ہو جائے تو کیا اس کا تکنیکی طور پر 100% درست ہونا واقعی اہمیت رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مالیاتی تعلیم کے مستقبل اور اسے سکھانے کے طریقوں پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔